वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए बड़ा आलमी एहसास। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीलियों और मसाइल के हल से मुतालिक तंजीम COP27 का नायब सदारत देने का ऐलान। मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी की वज़ीर आज़म को COP27 इजलास की मुश्तरका सदारत की दावत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर सिंध के इलाके थर जाएंगे। वज़ीर आज़म को थर कोल प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ थर कोल प्रोजेक्ट में काम करने वाली ख़वातीन डंपर ड्राइवर से मुलाकात भी करेंगे। थर कोल माइंस के फ़ेज़ 2 की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग डॉक्टर मोहम्मद बिन करीम अल ईसा को सिविल अवार्ड्स एजाज देने की ऐवान सदर में तकरीर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग को सिविल एजाज अता किया। मुझसे इंतकाम लेने की खातिर पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। झूठे मुकदमात में वजारत उज़्मा से निकालना, सारी जिंदगी नाअहल करना, पार्टी सदारत से हटाना, मेरी जिंदगी के 5 साल ज़ाया किए गए। सवाल पूछना तो बनता है। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान का बयान खुली मुनाफिकत और झूठ है। तकरीर से पता लग रहा था कि फॉरेन एजेंट फितने इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू देख लिया है। ताकतवर कानून के नीचे है तो खुद को फराह गोगी और बुशरा बीबी को कानून के हवाले करें। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कर्जों की रीशेड्यूलिंग के लिए पेरिस क्लब न जाने का ऐलान। IMF मुआहदे की पासदारी की जाएगी। बॉन्ड्स के हवाले से अदायगी बरवक्त करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। वज़ीर ख़जाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। मजीद ₹1.85 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹218 और 35 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 42,000 से ज्यादा की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दफा 144 कानून के खिलाफ PTI रहनुमा की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। अमन व अमान को मामला एग्जेक्टिव ने देखना है, जिसमें अदालत कभी मुदाखलत नहीं करेगी। एहतजाज या रैली निकालने का तरीका है, जिसके लिए इजाजत लेनी होती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अतर मिनल्ला। अमरीकी कोस्ट गार्ड के जहाजों चार्ल्स मोलथ्रोप और एमलिन टनल का कराची बंदरगाह का दौरा। दोनों बहरी अफवाज के माबैन मुश्तरका मशकों का इनेकाद। दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन पेशावराना ताल्लुकात का फरोग था। तर्जुमान पाक बहरिया। गवर्नर पंजाब का अहसन इकदाम। सैलाब से मुतासरा इलाकों के तालिब इल्मों को तरजीही तौर पर 2 सेमेस्टर्स की फीस माफी का ऐलान। सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स को हिदायत जारी। मुसीबत में घिरे बहन भाइयों की मदद करना हम सब का फर्ज है। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान। मकबूजा कश्मीर पर भारत का कई दहाइयों से गैर कानूनी कब्जा। इंसानी हुकूक से मुतालिक आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी। बैनुल-अक़वामी बरादरी हक के खुद इरादियत से मुतालिक करारदादों पर अमल दरामद कराने में ताहाल नाकाम। नई दिल्ली में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट की जानिब से हिंदुओं को मुसलमानों का माशी बाइकआउट करने की कॉल। मुसलमानों की दुकानों से अशिया खरीदना बंद कर दें, मजदूरी भी ना दी जाए। हिंदू इंतहा पसंद रुकने पार्लियामेंट की रैली में हर्जा सराई। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पहली बरसी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मुल्क के दिफा में अहम किरदार अदा किया। वो मुल्क के एटमी प्रोग्राम के बानी थे। उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। शिमाली कोरिया का जोहरी हथियारों की मशकें करने का बाज़ाब्ता ऐलान। फौजी मशकें 25 सितंबर से 9 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। शिमाली कोरिया ने गुज़िश्ता रोज भी 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे। रूसी सदर ने क्रीमिया को रूस से मिलाने वाले पुल पर धमाका दहशत गर्दी करार दे दिया।
धमाके की मनसूबाबंदी और मुआवनत यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने की। मकसद रूस के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के अहम हिस्से को तबाह करना था। सदर व्लादिमीर पुतिन। नाइजीरिया की शिमाल मशरकी रियासत अनावर में कश्ती डूबने से 76 अफराद हलाक। कश्ती में तकरीबन 86 अफराद सवार थे। बाकी अफराद की तलाश जारी। तमाम अफराद दरिया में तुग़यानी की वजह से हलाक हुए। नाइजीरियन सदर की एमरजेंसी सर्विसेज को मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। आज दुनिया भर में ज़हनी सेहत का दिन मनाया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 45 करोड़ अफराद किसी न किसी दिमागी आर्जे में मुब्तला हैं। दौरे जदीद में डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया में इजाफा हो रहा है। कतर में फुटबॉल आलमी कप 2022 पाकिस्तान आर्मी का दस्ता सिक्योरिटी संभालने कतर रवाना। दस्ता पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और जवानों पर मुश्तमिल। कतर हुकूमत ने पाकिस्तान से फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान सिक्योरिटी में मुआवनत की दरख्वास्त की थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल जारी। मेहमान टीम 2 टेस्ट, 8 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए 2 मुख्तलिफ मराहिल में पाकिस्तान आएगी। पहले मरहले में 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक दोनों टीमें 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगी। टेस्ट मैचेस ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। इस साल पाकिस्तान का दौरा करने वाली ये तीसरी हाई प्रोफाइल टीम होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ा आलमी एजाज। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीलियों और मसाइल के हल से मुतालिक तंजीम COP27 का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को नायब सदारत देने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के 195 ममालिक में से पाकिस्तान को यह एजाज़ मिला है। COP27 की सदारत मिस्र के पास है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की तरफ से इजलास के दौरान नायब सदारत पाकिस्तान के लिए बड़ा आलमी एजाज़ है। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अस्सीसी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को COP27 इजलास की मुश्तरका सदारत की दावत भी दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नॉर्वे के वज़ीर आज़म, मिस्र के सदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का इजलास शर्म शेख मिस्र में 6 से 18 नवंबर को होगा। इजलास में आलमी सरबराहान, हुकूमतों के सरबराह, आलमी मालियाती इदारे और थिंक टैंक्स के ज़िम्मेदारान शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम माहौलियाती तब्दीलियों के मसाइल और उनके हल के हवाले से ये 27वां इजलास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से पुरअसर आवाज़ पर उन्हें यह मनसब दिया गया। हालिया सैलाब के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ममलूकत हुकूमत की कौंसल और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में माहौलियाती तब्दीलियों पर मौसर आवाज़ उठाई थी। माहौलियाती तब्दीलियों के मसले को SCO तंजीम की सतह पर उठाने की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तजवीज़ की दीगर ममालिक ने तायीद की थी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ममलूकत और हुकूमत की कौंसल का इजलास 15 से 16 सितंबर को समरकंद में हुआ था। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर थर पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म को थरकोल पार प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म को थरकोल पार प्रोजेक्ट में काम करने वाली ख़वातीन डंपर ड्राइवर से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुलाकात भी करेंगे और थरकोल माइंस के फेज़ 2 की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग डॉक्टर मोहम्मद बिन करीम अल ईसा को सिविल एजाज हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। ऐवान सदर में होने वाली पुरवक्कार तकरीब में सदर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ अलवी ने डॉक्टर मोहम्मद बिन करीम अल ईसा को हिलाल पाकिस्तान अता किया। ये एजाज़ सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग को पाकिस्तान के लिए उनकी गिरां कदर खदमात के एतराफ़ में दिया गया। तकरीब में वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की।
مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں، مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ مجھ سے انتقام لینے کی خاطر پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا۔ عمران خان کے دور میں جو ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ لندن میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایٹمی دھماکے نہ کرنے کے بدلے ہمیں تشتری میں رکھ کر $5 ارب پیش کیے گئے، لیکن میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی بجائے خودکشی کی باتیں کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ریاض بر کی رپورٹ کریں گے۔ وہاں وہ گزشتہ 5 سال کی قید و بند کی صعوبتوں، طرح طرح کے مظالم اور ناانصافی پر خاصے رنجیدہ نظر آئے۔ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف نے اپنے والد، والدہ اور اہلیہ کے بیرون ملک انتقال اور انہیں لحد میں اتارنے کی اجازت نہ ملنے کا ذکر شروع کیا تو ان کی آواز بھرا گئی۔ میری وائف، ان کی والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں، اور کس طرح سے ہمیں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور پھر وہ لوگ، میڈیا کے بھی لوگ جس میں شامل تھے، وہ بہت مذاق اڑا رہے تھے کہ جی پتہ نہیں ہسپتال ان کا ہے، جی ان کی والدہ بیمار ہیں یا نہیں ہے، ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ اب وہ بتائیں مجھے کہ وہ جواب تو دیں نا قوم کو کہ انہوں نے یہ جملے جو کسے، وہ کیا ان کے سینے میں کوئی دل نہیں؟ نواز شریف نے کہا کہ جھوٹے مقدمات میں قید و بند کی اتنی صعوبتیں سہنے اور سینکڑوں پیشیاں بھگتنے کے بعد مریم نواز شریف سرخرو ہو کر لندن پہنچی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا حساب کون دے گا کہ ان کی زندگی کے 5 قیمتی سال کیوں ضائع کیے گئے۔ مریم ماشاءاللہ سرخرو ہو کے پاکستان سے آئی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا مقدمہ جیت کر آئی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ مقدمہ جھوٹا تھا، سزا جھوٹی تھی، تو پھر یہ 200، 250، 300 پیشیاں کیوں بھگتی گئیں؟ پھر یہ جیلوں میں کیوں جانا پڑا؟ پھر یہ زندگی کے قیمتی یہ 5 سال کیوں ضائع کیے گئے؟ اس کا بھی تو کوئی حساب دے نا ہمیں۔ نواز شریف نے یاد دلایا کہ مریم نواز کوٹ لکھپت جیل میں ان سے ملنے آئیں تو نیب نے ان کے سامنے اسے گرفتار کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے دور میں جو ظلم ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ صرف مجھے اذیت پہنچانے کے لیے یہ گرفتاری میری آنکھوں کے سامنے کی گئی، ورنہ کوئی اس کا جواز تھا اس طرح کی گرفتاری کا؟ میں عمران خان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے دور میں یہ وہ کام ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی دور میں ہوا ہی نہیں ہے۔ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ وہ اور مریم نواز جیل میں تھے جب کلثوم نواز کے وفات ہونے کی خبر دی گئی۔ میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہے جی، آپ کی بیگم فوت ہو گئی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا گزری ہوگی کہ میں جیل میں اپنی وائف کی موت کی خبر سن رہا ہوں۔ تو جب میں نے مریم کو یہ بات بتائی تو سکتے میں آ گئی اور بہت زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو زندگی میں کبھی بھولے نہیں جاتے۔ کئی نقصانات ہوتے ہیں، کئی لاسز ہوتے ہیں جو ریکوریبل ہوتے ہیں۔ یہ ان لاسز میں ایک لاس ہے جو کبھی ریپیئر نہیں ہوگا، کبھی بھولا بھی نہیں جائے گا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے دور میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ ڈالر 100 روپے کا تھا، اشیاء خورونوش عوام کی پہنچ میں تھی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں پاکستان نہ صرف معاشی بلکہ دفاعی طور پر بھی مضبوط ہوا۔ اس وقت دیکھیں ہم نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، کسی کے پریشر میں ہم نہیں آئے۔ یہ جو کہتے ہیں جی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، کس بات پہ تم ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہے ہو؟ تم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا۔ تشتری میں $5 بلین پیش کر دیے گئے ہمیں، ہم نے کہا اس پہ بھی ایبسلیوٹلی ناٹ، ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم اپنی غیرت کو بیچنے والی قوم نہیں ہے۔ نواز شریف نے تمام مظالم کا بہادری سے مقابلہ کرنے اور مقدمات میں سرخرو ہونے پر مریم نواز کو خراج تحسین پیش کیا۔ جیسے کہ ایک بہادر بیٹی اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے، مریم نے وہ ثبوت دیا ہے۔ ماشاءاللہ مجھے فخر ہے مریم پہ، اللہ کے فضل و کرم سے، کہ اس طرح سے یہ ثابت قدم رہی ہیں۔ ظلم کا سامنا کیا، زیادتیوں کا سامنا کیا، جھوٹے کیسز کا سامنا کیا۔ بہت عمدہ ان کا کردار ہے، ماشاءاللہ، جس کی میں نہیں تعریف کرتا بلکہ میرے بھائی شہباز شریف صاحب بھی اس کے معترف ہیں۔ شہباز شریف صاحب
نے پبلکلی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا, پارٹی نے اپریشیٹ کیا, پارٹی ماشاءاللہ اس معترف ہے اس بات کی. مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف اپنی پوری گفتگو کے دوران اپنے اور اپنے خاندان کے خلاف ہونے والے مظالم, قید و بند کی صعوبتوں اور جھوٹے مقدمات پر رنجیدہ نظر آئے اور کئی بار یہ سوال کیا کہ ان مظالم کا حساب کون دے گا. مستقبل میں اس قسم کی انتقامی سیاست کے خاتمے کے لیے جمہوری جماعتوں کو ایک متفقہ قومی میثاق پر کام کرنا ہوگا. ریاض برقی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ہائی جیکر سے یہاں تک آ گئے کہ اپنے پیاروں کی میتیں اپنے کاندھوں پر اٹھاتے رہے, اپنے بچوں کے ساتھ بار بار مصیبتیں سہتے رہے, مگر ریاست کے خلاف کوئی آڈیو لیک نہیں آئی. مگر جب لے پالک بچے گود میں اٹھائے جائیں, ان کی پرورش اپنی گود میں کی جائے, وہ شوکت ترین ہو, وہ الطاف حسین ہو, وہ عمران خان ہو, تو پھر جوان ہونے پہ جو گود میں کھلاتے ہیں ان کے متعلق جو گفتگو کرتے ہیں, ریاست کے متعلق کرتے ہیں, وہ بھی سب کے سامنے ہے. مگر کیا آج جو کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو لایا جاتا ہے, کوئی بتائے گا کہ نواز شریف نے جب کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا تو نواز شریف کو حکومت سے ہٹا دیا گیا تھا؟ کسی کے یہ بات علم میں ہے کہ 97 میں جو انتخابات ہونے جا رہے تھے اس سے پہلے نگران سیٹ اپ کی ایک وزیر صاحبہ نے مل کر یہ کہا کہ نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ قبول ہے, پرائم منسٹر نواز شریف نہ بنے ورنہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں گے. پھر الیکشن ہوئے, 2/3 اکثریت ملی. 2013 کے انتخابات میں بھی یہی میسج تھا اور بہت سے پارٹی کے لوگوں کو نواز شریف کی اچکن پہننے کی دعوت دی گئی. اس وقت تو کوئی پانامہ نہیں تھا, اس وقت تو کوئی نواز شریف نے سازش نہیں کی تھی, مگر 2/3 اکثریت سے جب نواز شریف دوبارہ آیا تیسری دفعہ تو 2014 کا دھرنا کس نے دلوایا؟ بات تو اصل یہ ہے, وہ سازش کس کی تھی؟ جو چائنا انویسٹمنٹ کر رہا تھا, جو سی پیک پاکستان کو تحفہ دے رہا تھا, اس سے نواز شریف کی خوشحالی نہیں پاکستان کی خوشحالی آنی تھی. وہ سازش کس نے کی؟ تو پھر یہ سلسلہ رکا, مگر نواز شریف کا 2017 کا پاکستان ایک پھلتا پھولتا خوشحال پاکستان, دوڑتا پاکستان خوشحالی کے لیے, اس کو بریک کس نے کیا؟ وہ سازش نواز شریف کے خلاف نہیں تھی, خالی پاکستان کی ترقی کے خلاف تھی, آنے والی نسلوں کی خوشحالی کے خلاف تھی. آج تک اس کا کوئی نوٹس ہوا؟ تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جب ریاست میں طاقتور لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں تو بہادر ہوتے ہیں, ان کو مان لیا جاتا ہے, اور یہ بہادر بندے کا کام ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کی جانے والی ناانصافیوں اور غلطیوں کا اعتراف کرے تاکہ ریاست آگے بڑھ سکے. تو پھر نواز شریف اگلے پیج نہیں پڑتا, نواز شریف ریاست کو آگے لے کر جانے کے لیے بڑا دل کرتا ہے.
اور اس کو کہا جائے کہ این آر او، اس کو کہا جائے کہ آج پراسیکیوٹر ساتھ ملے ہوئے ہیں، 4 ماہ کے پراسیکیوٹر، اور کہنے والے کو یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ 4 سال پھر پراسیکیوٹر کہاں تھے آپ کے لگائے ہوئے؟ آپ 4 ماہ کا صاحب پوچھتے ہو، لوگ 4 سال کا پھر پوچھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ناانصافیاں ہوتی تھی۔ اور پھر نواز شریف کے سوالات جو ہیں ان کا جواب ملنا چاہیے نواز شریف کو، یہ ہمارے پہ قرض ہے۔ نواز شریف نے قوم پر احسانات کیے ہیں، ہم شرمندہ ہیں ایز اے قوم کہ نواز شریف بار بار مصیبتیں سہتا رہا مگر ریاست کے لیے آگے بڑھتا رہا چیزیں بلا کے۔ آج اگر چیزیں اس سے ہونے والی ناانصافیاں بلائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ زیادتی ہوئی، تو پھر بھی ہم اپنا بڑا دل بھی کر رہے ہیں اور ان کو بھی بہادر کہہ رہے ہیں جو اعتراف کر رہے ہیں ہونے والی ناانصافیوں کا۔ پھر مجھے آج کہنے کی یہ بھی اجازت دیں کہ کیا ایسا ہوا نہیں اور ہو نہیں رہا کہ ایک لاڈلے کو بار بار خواہش ابھی اظہار نہ کرے اس کا تو اس کو بار بار تاریخ دے دی جائے؟ تو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر بسترے مرگ پر اس کی بیوی ہو اور وہ 1 ہفتے کی، صرف 1 ہفتے کی تاریخ مانگے کہ فیصلہ 1 ہفتہ ڈیلے کر دیا جائے، تو پھر اہل دل بتائیں وہ 1 ہفتہ بھی نہ ملے تو پھر 250 صفحوں کی کتاب ہے جو وہ نہیں پڑھ رہا۔ کس لیے؟ قومی مفاد میں، قوم کو، ریاست کو آگے لے کر جانے کے لیے۔ تو پھر مجھے کوئی یہ بتائے کہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو بار بار لایا جاتا ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ نواز شریف کو کس طرح بار بار روکا جاتا ہے مگر وہ عوامی طاقت سے، وہ عوامی حمایت سے بار بار منتخب ہوتا آ رہا ہے۔ یہ ہمیں مت تانے دو کہ لایا جاتا ہے۔ لائے جانے والے سازشی آڈیو لیک کا سامنا کر رہے ہیں۔ حقیقی عوامی لیڈر قربانیاں دیتے آ رہے ہیں مگر زبان نہیں کھولتے قومی مفاد میں، راز ہیں سینے میں مگر قومی مفاد کے خلاف ایک لفظ زبان پر نہیں لاتے، تو دھمکیاں دیتے ہو کہ پاکستان کو بند کر دیں گے۔ کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ نوٹس لیا جانا چاہیے اداروں کی جانب سے، کوئی کہتا ہے کہ رجسٹرار کو یا کسی ادارے کے ترجمان کو وضاحت دینی چاہیے۔ کیا اس وقت تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ وضاحت آنی چاہیے جب شوکت ترین کی آڈیو لیک ہوئی؟ کیا اس وقت یہ دل کے اندر ارمان پیدا ہوا جب یہ کہا جاتا تھا کہ میر جعفر صادق، جب چوکیداروں کو تانے دیے جاتے تھے، جب پاکستان کے اداروں کے متعلق یہ کہا گیا کہ بند کمروں میں جج اور جرنیل فیصلے دیتے ہیں، اس وقت نوٹس لیا جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ اور پھر آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹس شوکت صدیقی نوٹس کریں نا، اس کو بتائے نا
کہ اگر جو 3 اداروں کا وہ ذکر کرتے تھے کہ ان میں بیٹھے لوگوں نے زیادتیاں ناانصافیاں کی، تو اگر ان میں سے کچھ لوگ اپنی زیادتیوں کا، ناانصافیوں کا، کی جانے والیوں کا اعتراف کر رہے ہیں بڑا دل کر کے، تو اچھی بات ہے، مگر کیا اس چیز کا نوٹس ہونا چاہیے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جناب خیبر پختونخوا کے وسائل، پنجاب کے وسائل، انتظامی مشینری کے ساتھ کوئی بلوا کرے گا اسلام آباد پہ اور کہے گا کہ من پسند فیصلے لے کر اٹھیں گے، تو پھر سنو، ریاست اتنی کمزور نہیں ہوتی، اور اگر کسی نے ریاستی اداروں کو یا بیٹھے لوگوں کو سن کر، سوچ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ کوئی نہیں آئے گا، تو جنہوں نے سیاست کی قربانی دے لی، جنہوں نے اپنی اولاد کی، جنہوں نے اپنے والدین کی، جنہوں نے جماعت کے اکابرین کی، جنہوں نے پارٹی ورکر کی مصیبتیں جھیل لی ریاست کے لیے، تو وہ ریاست کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اگر ہمیں ریاست کو بچانے کے لیے خود بھی فیصلہ کرنا پڑا اس کو روکنے کے لیے، تو روکیں گے، کیونکہ ہم کسی طور پر بھی ریاست کو نہ کمزور ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ اگر پھر سے پاکستان معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے جا رہا ہے، اس طرف قدم بڑھنے لگے ہیں، تو یہ کون سا پاکستانی ہو سکتا ہے جو پھر اس کو سری لنکا کی طرف دھکیلنے کی خواہش کرے، جو پھر پاکستان کے اندر خون ریزی چاہتا ہو، اور جو یہ کہتا ہے کہ میں بڑا جیل بھرو تحریک کا آغاز کروں گا۔ یہ 70 سالہ بچہ، یہ 70 سالہ سیاسی نابالغ بچہ پہلے تو 6 دن خود جیل میں جا کر دکھائے، پھر کسی کو بھاشن دے۔ جیسا تو ہے، جیسا تو جیل میں نہیں جا سکتا، ایسے ہی تمہارے حواری ہیں۔ یہ سہولت کاری کے بغیر اسلام آباد کا منہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جیلوں میں جانے والے اور ہوتے ہیں، ریاست کے لیے قربان ہونے والے نواز شریف کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور اگر بار بار ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹک جو تحریک ہے، اتحاد ہے، میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوں، کچھ چینل پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے، یہ ایک قومی حکومت ہے جو ریاست کو بچانے کے لیے اتحاد ہوا۔ مسلم لیگ اپنے پلیٹ فارم سے نواز شریف کی قیادت میں ہمیشہ الیکشن لڑتی آئی ہے، اور ایسا لڑ کے ایسی مقبولیت عوام میں دینے جا رہی ہے۔ اب چہرہ دکھاؤ عوام کو، جو قوم میں جس نے آپ کی آڈیو لیک سے، جو آپ نے لوٹا کریسی سے لے کر ریاستی اداروں کے خلاف سازش کی، بے نقاب ہونے پر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو تم۔ تیرا چہرہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو بات کرتا ہے کہ جیلیں بھرنے کی، تو 4 دن جیل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہم نے بڑی قربانیاں اس لیے نہیں دی تھیں کہ بار بار
इसकी सलामती से, इसकी मईशत से और कौमी जज्बात से खेला जाए, हम फिर भी वार्न कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की सलामती से खेलना बंद कर दे। और अगर किसी जगह से अभी भी इसको कोई होप, उम्मीद है लाडलेपन की, तो मैं समझता हूं कि वो वक्त नहीं आना चाहिए कि बाकी सफ़े पढ़े जाएं। हमने तमाम जुल्म, जबर सह लिया रियासत के लिए, तो रियासत पर किसी सूरत आंच नहीं आने देंगे और इसको ऐसा बंदे का पुत्र बनाएंगे कि दोबारा कोई रियासत के खिलाफ साजिश करने की जुर्रत ना करे। थैंक यू जी। असगर हयात साहब जी, वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान पाकिस्तान की सलामती से खेलना बंद कर दें, रियासत पर किसी भी तरह आंच नहीं आने देंगे। खबरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान को खुली मुनाफ़क़त और झूठ करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि तकरीर से पता लग रहा था कि फ़ॉरेन एजेंट फितने इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब को इंटरव्यू देख लिया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान नाम लेकर उसी मुंह से झूठ, मुनाफ़क़त, बहतान और इल्ज़ाम लगाते हैं। कोई खौफ खुदा है आपको? उन्होंने कहा कि ताकत और कानून के नीचे हैं तो ख़ुद को फ़राग होगी और बुशरा बीबी को कानून के हवाले करें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक़ डार ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएगा और IMF के साथ मुआहदे की पासदारी की जाएगी। राहिल अंसार से तफसील जानिए। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर खजाना इसहाक़ डार ने कहा कि आलमी मालियाती अदारे मोती की इस बात में कोई सदाकत नहीं कि हम कर्जों को रीशेड्यूल कराने पेरिस क्लब जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कतई नजर इस बात के कि IMF के साथ किस हुकूमत ने मुआहदा किया, हम इस मुआहदे की पासदारी करते हुए IMF प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। हम इंशाअल्लाह अपने मामलात को मैनेज करेंगे और इंशाअल्लाह हम जो हमारी नेशनल सॉवरन डेट की मल्टीलैटरल के साथ लायबिलिटीज़ है, इंशाल्लाह हम वक्त पे वो अदा करेंगे। हमने फैसला किया है कि हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। सॉवरन कमिटमेंट्स होती हैं, उसमें फिर ये नहीं देखते कि किस हुकूमत ने किया, क्यों किया, फिर आपकी वो डिग्निटी ऑनर ये डिमांड करती है क्योंकि पाकिस्तान ने किया। उनका जो अगला रिव्यू है 25 अक्टूबर 9th रिव्यू है, पाकिस्तान की साबका जो भी कमिटमेंट्स हैं कि हम उसको मुकम्मल करें। वज़ीर खजाना ने कहा कि दरामद कुनिंदगान की LC से मुतल्लक शिकायत का अजाला करेंगे। उन्होंने कहा हम बॉन्ड्स की अदायगी वक्त पर करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की चूँकि ज़रा इतनी स्पेस नहीं थी तो ये LCs पेंडिंग हैं मामलात। फैसला किया है कि $50,000 तक जितनी जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं उनको बिला तफरीक जिसकी भी होगी वो आने वाले हफ्ते के अंदर वो पेमेंट्स रिलीज़ हो जाएंगी। इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में और इंटरनेशनल मालियाती हलकों में तशवीश थी, वो ये थी कि हमारा दिसंबर में एक बॉन्ड मैच्योर हो रहा है। हम इंशाअल्लाह वो बॉन्ड भी वक्त पे करेंगे क्योंकि ये सॉवरन मुल्क है और हमें यानी पाकिस्तान का जो एक नाम है, डिग्निटी है, ऑनर है, उसको हमने बरकरार रखना है। इसहाक़ डार का कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत की वजह से मुल्क मसाइल का शिकार हुआ, मगर अब हमें मेहनत से अपने वसाइल खुद पैदा करने होंगे। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसियों के बायस मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल इस्तेहकाम के जानिब गामजन है। आज कारोबारी हफ्ते के आगाज में डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है। डॉलर मजीद ₹1 और 84 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर $218 पर पहुंच गया है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान डॉलर $239 और 75 पैसे से कम होकर 218 पर पहुंच गया है। मजमूई तौर पर डॉलर $21 और 75 पैसे सस्ता हुआ है। नाज़रीन, डॉलर की कदर में कमी से पाकिस्तान की मईशत को क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे, ये जानते हैं पाकिस्तान एक्सचेंज रेट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र पराचा साहब से, जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर इस वक्त ज्वाइन किया है।
जफर पराचा साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताइएगा, डॉलर की कदर में मुसलसल कमी हो रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, क्या असरात देखते हैं आप इसके मईशत पर? जी जनाब, जो ये डॉलर नीचे आ रहा है और इसके ऊपर मईशत के ऊपर इसके बहुत ज्यादा अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। खास तौर पे जो महंगाई है वो कमी का तरफ जा रही है और आगे आने वाले दिनों में भी लगता है कि महंगाई मजीद कम होगी, क्योंकि महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। इसके साथ साथ हमारी इंपोर्ट का जो बिल है वो भी कम होगा और एक्सपोर्ट भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि इंपोर्ट के बिल कम होने की एक तो डॉलर का रेट है, फिर उसके साथ साथ अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस भी कम हुई है और जो हमारे कमोडिटीज हैं उनके भी प्राइसेस कम हुई हैं, तो उसकी वजह से भी एक असरात अच्छे आएंगे। गो कि यूरो का कम होने की वजह से हमें डॉलर के अंदर एक्सपोर्ट में थोड़ी हिट पड़ सकती है, लेकिन ओवरऑल इसके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। और ख़ास तौर पे जो वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार साहब, उनके आने से सारे सेंटिमेंट्स चेंज हुए हैं और उनका वजह शोहरत भी यही है कि हम वो डॉलर को हमेशा कंट्रोल में रखते हैं और इकनॉमी को बेहतर से बेहतर करने में उनकी एक्सपर्टीज है। तो उनके आने से हम देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत बेहतर हुआ है और लोगों में एक नया जज्बा पैदा हुआ है। और मैं ये समझता हूँ एज वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब आखिरी होप है, क्योंकि इससे पहले जितने भी वजीर ख़जाना आते रहे हैं वो पिछले 4-5 साल में कोई भी कामयाब नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि डार साहब का एक वसी तजर्बा है और कारोबारी हलके में उनको पसंद किया जाता है, तो ओवरऑल मईशत बेहतर होती लगती है, एक्सेप्ट इसके कि हमारी जो रेटिंग कम हुई है वो कोई ना कोई कंफ्यूजन है या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल ही कोई मामलात हैं, नहीं तो हमारी इकोनॉमी बेहतर से बेहतर जा रही है और आने वाले दिनों में लगता है डॉलर 200 पे आ जाएगा और लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह 160-70 पे आ जाएगा। सिवाय इसके कि अगर कोई IMF की शर्त है कि भाई हमको डॉलर 200 पे रखना है या 225 पे रखना है या 250 पे रखना है, वो दीगर बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे जफर पराचा साहब, पाकिस्तान एक्सचेंज रेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़रिए पॉलिसी कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। इजलास के बाद प्रेस रिलीज के जरिए ज़रिए पॉलिसी बयान जारी किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दफ़ा 144 कानून के खिलाफ PTI रहनुमा की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जब PTI की हुकूमत थी, क्या इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का निफाज नहीं रहा? इस जमात की 2 सूबों में हुकूमत है, क्या उधर कभी दफ़ा 144 नाफिज नहीं की गई? चीफ जस्टिस ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला एग्जीक्यूटिव्स ने देखना है, जिसमें अदालत कभी मुदाखलत नहीं करेगी। एहतजाज या रैली निकालने का तरीकाकार है जिसके लिए इजाजत लेनी होती है। इस हवाले से धरना केस का एक फैसला भी मौजूद है। अभी आपको बताएं कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जहाजों एमलन टनल और चार्ल्स मोल्थ्रोप ने कराची बंदरगाह का दौरा किया। इस मौके पर पाक बहरिया के आला हुक्काम और अमरीकी सफारती अमले ने जहाज का इस्तकबाल किया। दोनों बहरी अफवाज के माबैन मुश्तरका मशकों का इनेकाद भी किया गया। दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन पेशावराना ताल्लुकात का फरोग था। अमरीकी बहरी जहाज़ों के दौरे से खत्ते में अमन की काविशों को फरोग हासिल होगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का अहसन इक़दाम। गवर्नर पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों के तालिब इल्मों की तरजीही तौर पर 2 सेमेस्टर्स की फीस माफी का ऐलान। तमाम सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में अपने मुसीबत में घिरे बहन भाइयों की मदद करना हम सब का फर्ज है। उधर जिला उमरकोट की तहसील समारो आज भी बारिश के पानी में घिरी हुई है। पानी के निकास के लिए फौरी इंतजामात की जरूरत है ताकि ये लोग गंदम की काश्त के काबिल हो जाएं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इलाके में मौजूद हमारे नुमाइंदे अली असगर अरबाब से। अली, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला उमरकोट के तहसील समारो के इलाके में। हज़ारों की तादाद में जो फसलें हैं वो इस वक्त भी पानी की जद में हैं और इन इलाकों से अब पानी की निकास नहीं की जा सकी है, जिसकी वजह से एक है कि ढोरो जो एक निकासी का निज़ाम था उसका जो हाल है या उसकी कोई मुरम्मत न होने के बायस
وہ اس طرح پانی نکاس نہیں کر رہا ہے. ان کے گھر ڈوب چکے ہیں اور ان کی جو جانور ہیں وہ مر چکے ہیں اور یہ معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں اور معاشی طور پر ہے یہ مفلوج ہو گئے ہیں. اور اگر اس طرح یہ سیلاب آتے رہے تو ان کی معاشی بدحالی میں اور اضافہ ہو جائے گا. اس کے پانی کی نکاس کے لیے بھرپور انتظامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ لوگ آنے والی گندم کی کاشت کرنے کے قابل ہو جائیں. اگر پانی کی نکاس ہوگی تو یہ وہ لوگ گندم کی فصل کاشت کر سکیں گے. اگر پانی کا نکاس ممکن نہیں ہوا تو ان لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا اور ان لوگوں کے پاس روزگار کے سارے وسائل ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے اور مزید خبریں اسی حوالے سے جانیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عبدالقدیر. ناظرین، حالیہ بارشوں کے بعد گھوٹکی کے کئی علاقوں میں زرعی زمینوں سے بارش کا پانی نکل چکا ہے، لیکن کاشتکاروں کے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ربی کی فصل کاشت کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے. مزید جانتے ہیں برکت علی شر سے. برکت، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ حالیہ بارشوں کے بعد گھوٹکی کے تمام علاقوں میں لاکھوں ایکڑ پر محیط جو فصلیں کاشت کی گئی تھی، جس میں خاص طور پر کپاس و دیگر فصلیں شامل تھیں، ان کو شدید نقصان پہنچنے کے بعد اس وقت ربی کی فصلیں کاشت کرنے کے حوالے سے موسم جو ہے شروع ہو چکا ہے. لیکن جو کاشتکار، آبادگار، زمیندار ہیں، ان کو اس وقت وسائل جو ہیں وہ نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے تمام جمع پونجی جو گزشتہ فصل ہے جس کو نقصان پہنچا وہاں پر خرچ کی تھی. تو اس وقت خاص طور پر ان علاقوں میں بمپر کراپ گندم کاشت کی جاتی ہے، جس کے لیے زمین کی تیاری سمیت بیج، کھاد و دیگر وسائل درکار ہوتے ہیں. تاہم اس وقت کاشتکاروں کو اس حوالے سے کئی مشکلات کا سامنا ہے. ہر مشکلات نہ سوڑ کھاد پھر نمبر تے ڈیزل جا پیسہ بھی نہ بج جا بھی پیسہ نہ اسا کیے آباد کر سکتا زمین اسا سجی گھر آباد پی جا ہن 40-50 ایکڑ پی جا جی اسا 1 روپے جو بھی وسائل نہ ہے. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت ان کو خاص طور پر حکومتی امداد کی ضرورت ہے تاکہ انہیں بیج اور کھاد جو ہے وہ فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنی زمینوں کو آباد کر سکیں. اس وقت بھی گھوٹکی کی 5 تحصیلوں میں جو فصل تباہ ہوئی تھی، جس کو نقصان پہنچا تھا، وہ جوں کی توں موجود ہے. اس کو وہاں پر اکھاڑنے کے حوالے سے یا زمین کی بوائی کے لیے تیار کرنے کے حوالے سے بھی کوئی تیاری شروع نہیں ہو سکی. اس وقت تمام تر علاقوں میں جو فصلوں کو نقصان پہنچا تھا، جو فصلیں سوکھ چکی تھی، پیداواری صلاحیت جن کی ختم ہو چکی تھی، وہ زمینوں میں موجود ہیں. تاہم زمینوں کی تیاری سمیت کاشتکاروں کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے اور وہ مدد کے منتظر ہیں. بہت شکریہ برکت علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین، مانسون کی بارشوں سے سب جیل ٹھٹھا میں بہت زیادہ نقصان ہوا. سب جیل کو انتہائی مخدوش قرار دے کر اب بند کر دیا گیا ہے، جس کے باعث وہاں موجود سینکڑوں قیدیوں، پولیس اور وکلا کو پریشانی کا سامنا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے مرزا حسن بیگ سے. حسن، آگاہ کیجیے گا، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ حالیہ برسات نے دوسری عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے. وہاں سب جیل ٹھٹھا کو بھی بہت شدید نقصان پہنچایا ہے اور اس برسات سے جیل اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ اس کو ضلع حکومت نے فوری طور پہ بند کر کے اس کے قیدیوں کو بدین اور حیدرآباد میں منتقل کر دیا ہے. اس جیل میں 300 قیدیوں کو رہنے کی گنجائش تھی، جو یہاں سے چند قدم کے فاصلے پہ روزانہ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے. سب جیل بالکل ابھی اس لائق نہیں ہے کہ یہاں پہ بندوں کو رکھا جائے. جو جوابدار ہیں یا جو کورٹ میں جن کی اپیئرنس ہونی ہے یا سزا جن کو ہوتی ہے، انڈر ٹرائل ہوتے ہیں. یہ قیدی جو ہے بدین بھیجے جاتے ہیں، تو اس کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے. قیدیوں کے ساتھ بھی پریشانی ہے، اس کے علاوہ جو ان کی سیکورٹی ہے ان کے لیے بھی پریشانی ہے. قیدیوں کے جو فیملیز ہیں ان کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے. دور دراز جانے کی وجہ سے نہ صرف یہ قیدی دیر سے عدالتوں میں پہنچ رہے ہیں بلکہ کیس بھی ان کے التوا کا شکار ہو رہے ہیں. ان قیدیوں کے دور دراز کے جیلوں میں جانے کی وجہ سے نہ صرف والدین پریشان ہیں بلکہ وکلا برادری بھی شدید پریشان ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ قیدی جب دیر سے کورٹ میں پہنچتے ہیں تو تاریخیں ہو جاتی ہیں اور پھر بڑی کیسوں کو چلانے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. جی بہت شکریہ. حکومت پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم فلڈ ریلیف پروگرام سے یوب اور شیرانی کے 4000 سیلاب متاثرین میں فی خاندان 25,000 روپے تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. یہ رقم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے توسط سے دی جا رہی ہے. جی حکومت پاکستان کی جانب سے یوب اور شیرانی کے تقریباً 4000 سیلاب زدگان میں فی خاندان 25,000 روپے تقسیم کرنے کا مرحلہ جاری ہے. یہاں پہ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے جو بینیفیشریز فلڈ ریلیف فنڈ کا جو بینیفیشریز ہمارے پاس BISP کی طرف سے
ये 4000 प्लस जोब के और शेरानी के 132 लगभग बेनिफिशरीज मुस्तफ़िद हो रहे हैं और यहाँ पे जोब और शेरानी दोनों के बेनिफिशरीज अपने रकम भी वसूल कर रहे हैं और शेरानी के अपने कैंप साइट भी है। जोब के यहाँ पे मेन बाज़ार में भी कैंप साइट है और यहाँ पे कई गाँवों में भी हमने कैंप साइट अपने रखे हुए हैं और वहाँ से भी अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। जो फ्लड रिलीफ है और ये जो रेगुलर बेनिफिशरीज वो भी अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की इमदाद में ईदी फाउंडेशन भी पेश है। नसीराबाद डेरा मुराद जमाली में मुतासिरीन में राशन, बिस्किट, पीने का पानी, मच्छरदानियाँ, कपड़े और बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें तकसीम की गईं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने मुलाहिज़ा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेंढस की जानिब। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। पाकिस्तान में सोलर समेत दूसरे सस्ते ज़राए से बिजली पैदा करने के मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सोलर पैनल और इससे मुतालिका आलात की मकामी सतह पर तैयारी के हवाले से पॉलिसी फ्रेमवर्क 3 माह में तैयार करने की हिदायत की गई है। तफसील राना इफ्तिखार अहमद से। पाकिस्तान में दरामदी फर्नेस ऑयल, RLNG और कोयले से बनाई जाने वाली बिजली इस वक्त मुल्क में एनर्जी मिक्स का 60% है। आलमी मार्केट में इन तीनों मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से पाकिस्तान में भी बिजली बनाने की लागत में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में सूरज से बिजली पैदा करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है, लेकिन माजी में इस शोबे पर तवज्जो नहीं दी गई। इस वक्त सोलर से सिर्फ 600 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। मुल्क में 2023 तक सोलर से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए हुकूमत ने हर किस्म की सहूलतें फराहम करने का ऐलान किया है। हम हर्डल्स और बॉटलनेक्स हमने खत्म करने ताकि हम प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट कर सकें और प्राइवेट सेक्टर अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर सके। हम EDB इंशाल्लाह ये 3 महीने में करेगा और जो इनको सपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ चाहिए होगी और मैं अश्योर करता हूँ आपके सामने कि मैं इसको अपना प्रोजेक्ट समझ के करूँगा। पूरा एक इंडस्ट्रियल जैसे डेवलपमेंट का पैकेज होता है उसी तरह से ये पैकेज होगा जो कि फोकस होगा स्पेसिफिकली सोलर इक्विपमेंट पे और सोलर सेल पे। सोलर पैनल लगेंगे मुख्तलिफ जगहों पे, घरों पे, दफ्तरों पे। जनरेशन के लिए हम चाह रहे हैं कि इसकी डेवलपमेंट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग लोकल हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी होगी। सोलर के माहिरीन और सरमायाकारों का कहना है कि मुकामी सतह पर सोलर पैनल और इससे मुतल्लिका आलात की तैयारी के हवाले से जल्द 5 से 10 साल की पॉलिसी बनाई जाए ताकि मुल्क में सोलर के मंसूबे तेजी से फरोग पा सकें। इस वक्त फ़कत असेंबली प्रोसेस हो रहा है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो उसका फ्रेम है एल्यूमिनियम का वो यहाँ पे लोकली बना रहे हैं। मेजर उसके कंपोनेंट्स गिलास हैं, EV शीट है, वो इंपोर्ट हो रहे हैं। इसीलिए हमने ये पॉलिसी ड्राफ्ट की है ताकि इसकी लोकलाइजेशन को बढ़ाया जाए। हम सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं। जो करंटली पूरी दुनिया में सप्लाई चेन इश्यूज चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अगर गवर्नमेंट इसको कर देती है इंसेंटिवाइज इंडस्ट्री को तो 5 इयर्स में हम सोलर सेल यहाँ पे बना रहे होंगे। हाँ जी, और फिर हम उसके बाद एक्सपोर्ट करे होंगे इंशाल्लाह। अगर आप आ जाते हैं AC/DC फैन जो आजकल बहुत आ रहे हैं जो 12 वोल्ट पे यानी बैटरी पे भी चलते हैं, तो वह एक पंखे के यूनिट के ऊपर आपको फिट कराने के लिए 30 से 35 हज़ार का। मुल्क में सोलर इंडस्ट्री को सहूलतों की फ्राहमी से इससे बिजली की पैदावार में मरहलावार इजाफा होगा, जिससे कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। सोलर के फ़रोग से न सिर्फ तवानाई बहरान के खात्मे में मदद मिलेगी बल्कि सार्फिन को सस्ती बिजली भी दस्तयाब होगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। वो पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के बानी भी थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 15 बरस यूरोप में रहने के दौरान मगरबी बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डालफर्ट और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन में पढ़ने के बाद 1976 में वापस पाकिस्तान लौटे। अब्दुल कदीर खान ने हॉलैंड से मास्टर्स ऑफ साइंस जबकि बेल्जियम से डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की इसनाद हासिल की। मई 1998 को आपने भारतीय एटमी तजर्बों के मुकाबले में वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से तजर्बाती एटमी धमाके करने की दरख्वास्त की और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में अहम किरदार अदा किया। सन 1993 में कराची यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को डॉक्टर ऑफ साइंस की एजाजी सनद और सन 1996 में सदर पाकिस्तान फारूक लगारी ने उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज निशान इम्तियाज अता किया, जबकि सन 1989 में हिलाल इम्तियाज का तमगा भी उनको अता किया गया था। मोहसिन पाकिस्तान 85 बरस की उम्र में वफात पा गए। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वर्दा सलीम की इस रिपोर्ट में।
आज दुनिया भर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। यह दिन मनाने का मकसद ज़हनी और दिमागी अमराज के बारे में अवाम में शऊर बेदार करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़हनी अमराज के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कुदरती आफात, दहशतगर्दी और बेरोजगारी ज़हनी अमराज की बुनियादी वजूहात हैं। इस वक्त 25% ऑफ द पॉपुलेशन पूरी दुनिया की जो है उसको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशूज़ हैं। तो इस तरह का समझा जाए तो पाकिस्तान में भी उतने ही इशूज़ हैं। आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में कोई साइकेट्री का मर्ज़ है और कोई बीमार आपके सामने नज़र आता है तो उसको जाली बाबों के पास ना भेजा करें, हॉस्पिटल भेजें, कोई डॉक्टर्स के पास चेक कराएं। तो मेंटल हेल्थ पे जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी यही है कि हम इन मेंबर्स को इनकी पूरी सेल्फ इस्टीम के साथ वापस रीहैब कर सकें मुआशरे में। दिमागी और ज़हनी तौर पर मुतासर होने वाले लोग खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन आम तौर पर इन्हें मुआशरे में तनहा छोड़ दिया जाता है। इस रवैये की हौसला शिकनी करने की ज़रूरत है। मेरी फैमिली मुझे 16 साल पहले यहाँ छोड़ गई थी। मुझे रहते हुए 16 साल हो गए हैं और मुझे छोड़ के दोबारा उन्होंने पता नहीं यहाँ कोई भी मुझे मिलने नहीं आया, ना लेने आया। यहाँ पर मैं रहती हूँ और यहाँ पे मैं जो फीमेल ब्लॉक की कैंटीन है वहाँ पे मैं जॉब करती हूँ और आई रियली एंजॉय माय जॉब और मेरी तबीयत ठीक रहती है बिकॉज आई एम बिजी। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीजों का खास ख्याल रखने का पैगाम देता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाने का मकसद आवाम में ज़हनी सेहत के मसाइल को उजागर करना है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आलमी मंजरनामे से चंद खबरें शामिल करते हैं। शिमाली कोरिया ने कहा है कि जापानी हदूद में दागा गया मिसाइल एटमी जंगी मशकों का हिस्सा था। शिमाली कोरिया का कहना है कि इसने जोहरी मशक़ें की हैं जो 25 सितंबर से 9 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। हुकाम के मुताबिक एटमी जंगी मशकों की निगरानी सदर किम जोंग उन ने खुद की है, जिसकी तस्वीर भी शाया की गई हैं। शिमाली कोरिया ने गुज़श्ता रोज भी 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। जनूबी कोरिया और जापान के हुकाम के मुताबिक 25 सितंबर के बाद से इस तरह का ये 7वां तजुर्बा है। उधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया को रूस से मिलाने वाले पुल पर धमाके को दहशतगर्दी करार देते हुए वाक़े का जिम्मेदार यूक्रेन को करार दिया है। रूसी सदर ने एक बयान में कहा है कि क्रीमिया को रूस से मिलाने वाले पुल पर धमाके की मंसूबा साजी और मुआवनत यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने की है। रूस की तहकीकाती कमेटी के सरबराह एलेक्जेंडर बॉस्ट्रेकिन से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि ये एक दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों का मकसद रूस के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के अहम हिस्से को तबाह करना था। हुकाम का कहना है कि पुल पर होने वाले इस धमाके में 3 अफराद हलाक हुए।